I rise to speak against the demands and in favor of the cut motions moved by us. Speaker sir, demand number 54. Demand number 54 म्हणटा तो टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा प्लॅनिंगाची, आनीक हें एक होलिस्टीक अप्रोच आसपाची गरज आहा. जेन्ना पीस मिल करेक्शनां करतात तेन्ना आमचेर एक एलिगेशन येता आनी स्पीकर सर, एक लोक भायल्यान उलयतात की कॉम्प्रिहेन्सीव आनी फॉरवर्ड थिंकींग स्ट्रॅटेजी जाय म्हणून. स्पीकर सर, हांवूय मंत्री आशिल्लो आनीक हांव मंत्री आसतना हांवें 16B म्हणटा तें सेक्शन टावन प्लॅनिंग एक्टान हाडिल्लें. हें कित्याक हाडिल्लें स्पीकर सर? ते टायमार जेन्ना हें हाडिल्लें तेन्ना वर्स आशिल्लें 2017, रिजनल प्लॅन आशिल्लो 2021चो. ताका एक हॉरायझन पिरियड म्हणून आसता. हॉरायझन पिरियड म्हळ्यार 2021तलो प्लॅन नवो जर करतलो जाल्यार 2021 तरी जावपाक जाय. 2021चो प्लॅन नवो करपाक 17 31चो प्लॅन करूंक जायना. सो म्हाका 4 वर्सां कांयच करप ना. जर कितें करतलो जाल्यार हें सेक्शन हाडूंक पडटलें. स्पीकर सर, हें कित्याक हाडलें? ते टायमार हाडलें आनी मागीर आमीच हांगा ओपोज केलें आनी तें सेक्शन मागीर रद्दूय जालें. पूण हाडलें कित्याक हें उलोवपाची गरज आहा. हें हाडिल्लें कित्याक? एक क्रिटिकल मिस्टेक जाल्ली 2021च्या रिजनल प्लॅनान. खूब व्हडल्यो जमनी गोंयकारांच्यो ह्यो जमनी रिक्लासिफाय जाल्यो फ्रॉम सेटलमेंट झोन टू ऑर्चर्ड झोन. आनी हाजें रिजल्ट असो जालो की त्यो जमनीचो व्हॅल्यू 0 जालो. स्पीकर सर, हें डिसिजन 16B हाडपाचें हें ते लोकांक जेंचेर अन्याय जालो हांकां न्याय दिवपाक हें डिसिजन आशिल्लें अशें म्हणून चिंतून आमी तें हाडलें 16B. स्पीकर सर, पूण हे सेक्शनाचो दुरुपयोग जालो. सबसिक्वेंटली 2019 हो दुरुपयोग जालो. म्हज्या वेळार 32 केसी जाल्ल्यो, तातूंत 18 केसीस रिलिजियस इन्स्टिट्युशनाच्यो आशिल्ल्यो आनी ताजे मागीर 7,800 केसी जाल्यो. विजय बाब, टायम सोंपिल्लो आसा. स्पीकर सर, बंद जावचे पयलीं एक 2-3 मिनटां पयलीं सुरवात केल्ली हांवें. हांव उलयतालो डिमांड नंबर 54 टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर. स्पीकर सर, स्टार्ट केल्लें तें अशें की त्या टायमाच्या सरकारान 16B हाडिल्ली. कित्याक रॅशनलायजेशनाच्या नांवान 7,17,00,000 स्क्वेअर मिटर गोंयकारांची जमीन जी सेटलमेंट झोनान आशिल्ली ती ऑर्चर्डान घाली 2021 रिजनल प्लॅनान. आनीक 9,40,00,000 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंटान घाली. सो हाजो अर्थ स्पीकर सर, गोंयांत जी जमनी असतात, जमनी म्हणटा त्यो आमकां इज नॉट ओन्ली प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो एन एसेट which we use at the time of medical emergency, we use it during financial crisis. ही आमी वापरतात. अशे मनशाक जर आपली सेटलमेंटान आशिल्ली जमीन दर फाल्यां पळयली की आपल्याक ती NDZ जाली नाजाल्यार ऑर्चर्ड जाली आनी ताजो डेव्हलपेबिलिटी जर उरना जाल्यार तो शॉकान मरपाचो, ही परिस्थिती आशिल्ली. सो त्या टायमाच्या सरकारान 16B म्हणटा तें हाडलें. कित्याक 4 वर्सां रिजनल प्लॅन जावपाचो आशिल्लो, हॉरायझन पिरियड 4 वर्सां उरिल्लो आनी ताजे खातीर हें एक एनेबलिंग प्रोविजन न्याय मेळपाक जे अग्रीव्ड पार्टी आहात, ज्यांनी पयलीं आपल्यो जमनी सेटलमेंटान आशिल्ल्यो त्यो जमनी नॉन डेव्हलपमेंट जाल्यार कितें ऑर्चर्डान पडल्यो, हांकां न्याय दिवपा खातीर हें हाडिल्लें. हाजो 2019 भरमसाट दुरुपयोग जालो आनी तो दुरुपयोग जावन हे सभाघरान आवाज जालो. आवाज जावन हें बील हें जें 16B सेक्शन आहा तें आमी स्क्रॅप केलें. स्पीकर सर, स्क्रॅप करतना आमी ह्या सरकारान नवीं प्रोविजनां एडॉप्ट केलीं. 16B रे, 16B डिमांड केप एंड यू गेव अस एन एश्युरन्स that I am not going forward with 16B. Why did you give the assurance? Because we saw that there was huge irregularities and there was complete misuse of this section to convert lands.
Speaker sir, so new enabling provisions were brought. These enabling provisions were 17 to 39A. Now they were designed for what? They were supposed to be designed to offer relief and correct the oversights which have happened during the regional plan. Speaker sir, now it is important that utilizing these provisions cannot be seen as a fault of the landowners. हे एक स्पीकर सर पळोवंक जाय. आमी खूब जाण म्हणटात कोणाची जमीन कन्वर्ट जाली, ताची जमीन पयलीं कितें आशिल्ली आनी ताणें कितें केली. आमी म्हणटात की ताणें हाजो वापर केलो हे सेक्शनाचो म्हणल्यार तो एक गिल्टी कसो जालो. पूण रेदर सरकाराची तें कर्तव्य जाता टू सी दॅट दीस sections are judiciously and prudently used. खंयच्या खंय ती वापरप ना. NDZ स्लोप्स कन्वर्ट करप आनी ते 17(2) नाल्यार 39A कन्वर्ट करप हें सारकें न्ही म्हणून सगळ्यांचो हाजेर आवाज जाता. स्पीकर सर, अशेंच एक केस आसा काब्राल, जी केस एक हेरिटेज म्हणून कंपनी आहा, हेरिटेज बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स म्हणून. हांव मुद्दाम हें सांगता, जंय म्हजी बायल एक पार्टनर म्हणून आहा आनी एक वॉल्फांग फर्नांडीस म्हणून तिजो पार्टनर आहा. आतां ना ना तुका सांगता कितें, तुवें त्या दिसा काडिल्ली टॉपीक ही. बस रे स्पीकर सर, ना ना एक कंपनी आहा हेरिटेज बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स म्हणून, जातूंत म्हजी बायल पार्टनर आहा आनी एक वॉल्फांग फर्नांडीस म्हणून तिजो पार्टनर आहा. Company is in the business of real estate and has many assets. Speaker sir, there has been a separation a year ago in which amongst many assets, एक asset जो आहा, जो कंपनीच्या नांवार घेवंक नाशिल्लो वो पार्टनराच्या नांवार घेतिल्लो आनी तो 18 वर्सां पयलीं घेतिल्लो आनी 18 वर्सां तेन्ना तो RPन सेटलमेंट झोनान आशिल्लो. हे सेपरेशना खातीर हो एसेट हे फर्नांडीसाक पडलो. स्पीकर सर, आता तो ते एसेट घेवन कितें करता तो ताजो प्रेरोगेटीव. तो रिलीफ घेता 17(2) वो तो घेवन तशी जमीन दवरता, हें ताजें डिसिजन. म्हजें बायलेचें नांव तातूंत कंटिन्यू जाता रिकॉर्डान बिकॉज ऑफ टॅक्निकल एंड लिगल रिजन्स. हांव हें क्लॅरिफाय इतल्या खातीर करता कित्याक एक अशी कॅम्पेनची सुरवात जाल्ली की विजय सरदेसाय टावन प्लॅनिंग डिमांडाचेर चड उलोवचो ना कित्याक हाणें आपलें काम करून घेतलां म्हणून हांव पयलीं उलोवंक भायर सरना. स्पीकर सर, असो आहा की अशें जेन्ना एसेंब्लीच्या टायमार इश्यू येता आमी क्लॅरिफाय करप हांगाच ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. दीस इज द रायट फोरम फॉर अस टू क्लॅरिफाय. सो आतां कितें जाता की म्हजे बायलेचें नांव ताजेर आसा पूण तिका तातूंत कांय मेळना. ती फक्त सायन मारपाची. ती एसेट इज ऑलरेडी अलॉटेड टू द अदर पर्सन इन अ डिविजन. स्पीकर सर, आतां आमी उलयतना एक हें जाता की ही जी सेक्शनां 17(2), 39A ही कित्याक हाडल्या? ही हाडल्या कित्याक रिजनल प्लॅनान ज्यो चुक्यो जाल्या त्यो करेक्ट करपाक. पूण रिजनल प्लॅन आतां कितें जाला, रिजनल प्लॅन 2021 हॅज आउटलिव्ड इट्स व्हॅलिडिटी. तो एक्सपायर्ड जालो 2021. वी आर इन द सेकंड हाफ 2024 स्पीकर सर. सो 2024च्या सेकंड हाफान जेन्ना आमी पावल्या तेन्ना आमचे राज्याचे डिमांड्स हेय वाडल्यात. दे इवॉल्वड स्पीकर सर. सो ताजे खातीर चड एरियाज डिवलॉपेबल जाल्या, नवीं शहरां डिवलॉप जाल्या आनी हांकां तुवें एडजस्ट करून घेवप, तांकां चड FAR दिवप, हें जर तूं तुजें कर्तव्य म्हणटा जाल्यार नवो रिजनल प्लॅन करप हो म्हाका दिसता सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप गव्हर्मेंटान घेवंक जाय. स्पीकर सर, आज अशें जाल्लें आहा की फातोर्डा जो म्हजो मतदारसंघ हो एक रुरल अर्बन मतदारसंघ, बट इट इज अ सिटी, सो इट इज कमिंग अंडर प्लॅनिंग एरिया. इफ फातोर्डा इज अ सिटी, I don't understand how Kalangut is not a city, or for that matter Porvorim is not a city, or for that matter Taligaon is not a city. I don't understand. If I am a city, if Fatorda is a city, then these cities have actually got population density which is comparable to us. They want better facilities like underground cabling, they want underground sewerage, they have got bigger buildings than us. So you'll have to make more cities.
But you'll have to decide which are your cities. Why is the government shirking away from it? एक टायम आशिल्लो की गोंयांत फक्त 4 शहरां आशिल्लीं. तेन्ना फोंडे शहर पसून म्हणून धर नाशिल्लें. मडगांव, पणजे, वास्को आनी म्हापश्यां जालें ताजेर काबार. आज फोंड्या कंप्लीट प्लॅनिंग एरियेन पडलां. सो इट्स पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग एरिया. सो पोंडा इज अ सिटी. So, Speaker sir, as Mantri, not only town planning minister, but he is also urban development minister. And these are coming as urban development areas. These are coming as areas where municipal councils are there. So why don't you make them municipal councils? तें जर तुवें म्युनिसिपल कावन्सील केलें जाल्यार तुका ही बिलां हाडची पडची ना. ही जी बिलां हाडटा तूं जस्टिफाय करपाक तुजी हायर एफआयआर ती करचीच पडना. तुका तूं सिटी म्हणून कर मरे. फेस इट. सो हॅव अ रिजनल प्लॅन. स्पीकर सर, इन द एबसेन्स ऑफ द रिजनल प्लॅन हें सगळें अशें जाता. आज तूं कलंगूट जर जेवपाक गेलो जाल्यार 3 मीटर रस्त्याचेर तुका वचचें पडटा. रेस्टॉरंटान थंय एक गाडी पासर जायना. वेरेज आमच्या सिटीनी ती करूंकूच मेळना. 3 मीटर रस्त्याचेर तुका बिल्डींग बांदूंक मेळची ना. सो हें स्पीकर सर म्हाका दिसता हें गरजेचें. यू विल हॅव टू फेस दीस एंड यू विल हॅव टू डू दीस. स्पीकर सर, हें अपडेटींग द कॅटेगरायझेशन ऑफ लोकल बॉडीज म्हणटा तें फ्रॉम पंचायत टू अर्बन एरियाज हें म्हाका दिसता सरकारान तकलेन घेवंक जाय. आनी हें सरकार करना कित्याक तांचे लोकल MLAs जे आहा तांकां ती पंचायतीच उरिल्ली जाय. पंचायत उरतकच तांच्यान तो कंट्रोल तांचे कडेन उरता. सो सगळ्यो सिटीची सवलत जाय पूण कॅटेगरायझेशन पंचायत म्हणून जाय. कित्याक इट इज इजी टू हें कंट्रोल. नाजाल्यार चीफ ऑफिसर येता, कायदे डिफरंट जाता. सो हें म्हाका दिसता स्पीकर सर हें रॉंग. दीस इज रॉंग प्लॅनिंग. सो स्पीकर सर, हें आतां सांगचे पयलीं केन्ना केन्ना ODP रिजनल प्लॅन केलो. आतां रिजनल प्लॅनाचें आमी सांगलें की मिस्टेकी हा रॅशनलायझेशनान व्हडल्यो चुक्यो जाल्यो म्हणून. पूण रिजनल प्लॅन म्हणटा ते एक ल्हान एक्सरसायज न्ही, व्हडली एक्सरसायज. आनी येदी व्हडली एक्सरसायजीन चुक्यो म्हणटा त्यो जातल्योच. इट इज नॅचरल दॅट मिस्टेक्स वील ऑकर. सो स्पीकर सर, ताजे खातीर एनेबलिंग प्रोविजन तूं हाडटा. सो चुक्यो हाडटना हांव आतां सांगूंक सोदतां, बाब दाजी साळकार आमी एक ODP केली आमचे मडगांव, फातोर्डा आनी पोंडा. एक रस्तो आहा फ्रॉम नेहरू स्टेडियम टू आल्लेम. हो 20 मीटर रोड हो वायडन केला हांव आमदार आसतनाच, म्हळ्यार ड्युरींग माय टेन्युअर. एंड इट्स अ स्मार्ट रोड. ऑन आयदर सायड स्पीकर सर, इट हॅज गॉट डक्ट्स वेर ऑलरेडी युटिलिटीज आर देर, लायक फायबर ऑप्टीक केबल, कितें सिवरेज, हें तें डेडिकेटेड डक्ट घाल्लो आहा. आतां आमी पयच्या ODPन आमी रस्तो तो 30 मीटर म्हणून दाखयला. सो 30 मीटर दाखोवन फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो स्कोप टू इनक्रीज दॅट रोड. तो रोड डक्ट कितें मदीं घालतलो रस्त्याच्या, ऑलरेडी रस्तो जाल्लो आहा व्हड. सो 30 मीटर दाखोवन जे लोकांचे प्लॉट आहा सायडीन ते सगळे त्रासान पडले. ते म्हणटा अरे आमी जमीन दिल्ली मरे, आमी जमीन दिवन तुजो रस्तो व्हड जाला आनी आतां तुमी हें करता काय म्हणून. सो आय वॉन्ट एन एश्युरन्स स्पीकर सर इन दीस मॅटर. तूं ताका ब्रीफ कर. And it has to be assured that correction will be done. So he can't come back to 39A. मिस्टेक जाले ती, पूण मिस्टेक करेक्ट जावंक जाय न्ही. लोकांक कासावीस जाले. हे आतां मेन रोड ना, हांवूय नको कोणें केलो तो, पूण तो जाला तसो. ते काकोडकार बी सगळे आयले म्हजे म्हऱ्यांत, अरे आमचो रस्तो 30 मीटर कसो दाखयलो काय म्हणून. आनी ईच ऑफ दोज पीपल आय हॅव गॉन टू देअर हावजीस. आमी करूंकूच नाशिल्लो डिस्कस, पूण जाला तो दाखयला 30 मीटर. सो स्पीकर सर, आतां आमी जेन्ना टावन प्लॅनिंगाचेर उलयतात तेन्ना टावन प्लॅनिंगाचेर इन एडिशन टू दीस थिंग्स वी हॅव गॉट आमचे फातोर्डान एक होलसेल फीश मार्केट म्हणून आहा. जें होलसेल फीश मार्केट म्हणटा तें कॅओस जाल्लें आहा. आनी हे होलसेल फीश मार्केट जाग्यार उडोवपाक हांवें आयकलां की बाब दाजी साळकारान मिटिंगूय लायल्या 8 तारखेक 11 वरांचेर. आतां स्पीकर सर, हांगा कॅओस जें जालां, मंत्री म्हाजें आयक, तुमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागीर उलया. हो आयकुचो ना आनी कांय जावचें ना फुडें. स्पीकर सर, हें जें SPDA होलसेल मार्केट आहा, हें होलसेल मार्केट आयकलां न्ही तुमी, कांय करना, आयकतात आनी कांयच करतात. हें अशें जाता स्पीकर सर. अरे मेंबर हांव आसून कांय जायना, मेंबर आसून जायना. तें हाका तुवें टेंडर काडपाक जाय. तुवें टेंडराचे कंडिशन अशें घाला की रिलायन्स, अडानी नाल्यार अंबानी वचचो पडटलो. मातसो एक जस्ट आय एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम, बट आय जस्ट हॅव गिवन इन्स्ट्रक्शन्स yesterday only, or I think 2 days back, to the authority that they should take it under them. All members who are there decide what you want.
and instead of bringing further loss of revenue because nobody is taking it, do whatever you all feel fit and No, make sure that you all earn money. my demand here Condition, is- condition, all the tenders have been directed to be cancelled. No, I want assurance that it will be tendered immediately. I have said within the next 30 days, 30 days it should be tendered. And you all sit in the authority and decide whatever you all want and finish it off. स्पीकर सर खूब कडेन अशें जाता की आमी अश्युरन्सां दितात हांगा ना आयक पयर मुखेलमंत्र्यान म्हाका एक अश्युरन्स दिलें की खंयचे हाजें जर दुरुपयोग जाला झोनींग प्रोविजन जाल्यार आपूण ताजेर जस्टीस करता इवन परमिशन गिवन आय वील रेसिंड म्हणून पूण स्पीकर सर एक नारायण नायक म्हणून तुजे मंत्र्यानूच त्या दिसा ताजें रेफरन्स केलां रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ताणें व्हिडिओ काडून घाला की हें एश्युरन्स बरें दिसता म्हणून पूण फाल्यांचो पेपर बरो येवपाक ताजे फुडें कांयच जावचें ना म्हणून सो स्पीकर सर जे मनीस प्रायम मिनिस्टरा कडेन पावल्या ते आज अशें म्हणूंक लागल्या की बाबा तुमी कांय करचें ना ह्या हावजान बरें उलयतात उत्तर बरें मेळटा पूण फुडें कांय जावचें ना कित्याक हेच मंत्र्यान म्हाका एश्युरन्स दिलें गेले खेपे इन द केस ऑफ दॅट अडोरा द गोवा प्रोविडंट पुरवनकरा की आपूण चॅक करतलो बी म्हणून ताजे मागीर तुमी सगळी परमिशन दिली ताका ताजे 2000 फ्लॅट येता थंय पुरवनकराचे 2000 फ्लॅट 200 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स कमर्शियल ह्यो इन्स्टिट्यूशन कितें थंय जायत आहा सो आमी हांगा उलोवन सगळें जावन ताजें कितें तरी जावपाक जाय द सँक्टिटी ऑफ द हावस स्पीकर सर हेज टू बी मेंटेन वी कॅनॉट जस्ट बी गिवींग एश्युरन्सीस हियर आतां बाब युरी उलयता की हेरिटेज विलेज ती कोणती चांद्रा थंय तुमी प्रोजेक्ट पास केलो कितले 28 बंगल्यांचो सेकंड होम्स घालपाक थंय येवपाचे आहा थंय लोक आतां एक सायडीन हेरिटेज विलेज हेरिटेज फेस्टिवल करुया म्हणटात दुसरे सायडीन तुमी प्रोजेक्ट बंगले पास करतात आनी थंय ते लोक एलाव करचे ना ते त्रास यू आर इनवायटींग प्रॉब्लेम बाय डुईंग दीस स्पीकर सर कितल्योच केसी इल्लिगल हिल कटिंगाच्यो आयिल्ल्यो आहा चड करून हांव जेन्ना जनता दरबार बी घेतिल्लो तेन्ना म्हाका तांणी सांगिल्लें लातांबारचें म्हणटा तें पावरफूल हिल कटिंग चालू आहा स्पीकर सर सर्वे नंबर 296/2 लोकल्स कंप्लेन घाले म्हणटात पूण कांय जायना तुजे पेडण्या TCPन स्टाफ कमी आहा स्पीकर सर इशू असो आहा की जेन्ना आमी टावन प्लॅनिंगाचेर उलयतात तें अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जावचें न्ही हाजे खातीर आमी हें सगळें करतात जी कितें सॅक्शनां हाडटात जे कितें कायदे हाडटात हातूंत प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट गोंयांत जावचो हो हेतू आसूंक जाय आनी हो हेतू जावपाक जाय साकार तो जर जायना जाल्यार आमी खंय तरी चुकता हांव मंत्र्या कडेन एक स्पेसिफीक डिमांड करता की तूं कितें करता तें ऑल दीस एनेबलिंग प्रोविजन्स इवन इफ यू मेक अ न्यू रिजनल प्लॅन इट वील हॅव मिस्टेक्स इन इट इज बट नॅचरल सी नाव वी हॅव कम अक्रॉस अ मिस्टेक where that 20-meter road has been made 30 meter with none of us being party to it, but it has been done. So mistakes will keep happening, but that doesn't mean you use this enabling provision till the end. You have to make a new regional plan, and that regional plan, I think you have to come clear on this in these demands today. Speaker sir, now I'm going to the next demand, which is forest demand number 68. Speaker sir, private forest म्हणटी finalize करून notify जावपाक जाय. Now you are going to invite more wrath from the courts. Fines will come, extreme judgments will come. You do this once and for all. Speaker sir, काणकोणा लोकांक सांगला की तुम्ही ऑब्जेक्शन फॉर डिमार्केशन ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट तुम्ही करपाक पणजे येवप म्हणून आनी तांकां डेट दितात पणजे येवपाक हे सगळे गरीब लोक ते काणकोणच्यान पणजे येवप म्हळ्यार इट इज लायक कर्नाटकच्यान गोंया आयिल्ले भशेन सो तांकां म्हाका दिसता तुवें एक ऑफिसर थंय घालून तांची ऑब्जेक्शनां सगळीं कॉम्प्यूट करप आनी तें कितें तें फायनल करप म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी स्पीकर सर टायगर रिजर्व जाल्यारूच ती साल्वार जाता पूण तुवें कोटी रुपया वयर मोडला तो टायगर रिजर्व ना जावपा खातीर कोर्टान वचून स्पीकर सर आतां इतलीं वायल्ड एनिमल्स आहा गोंयांत 30% फॉरेस्ट कवर आसून पसून वी डोंट हॅव अ वायल्ड लायफ वेटेरिनियन स्पीकर सर गव्हर्मेंटान कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा तें जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड करतात सदां आतां हांव मिनिस्टराचे नजरेक हाडूंक सोदतां पोलें टू पत्रादेवी एक्सपान्शनाक 30 हेक्टर फॉरेस्ट लँड अफॉरेस्टेशन जातलें कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन जातलें आनी करचें हें तुमकां कंडिशन आहा सरकारान सांगलें की आमी करता पूण खंय करता मध्य प्रदेशान करता स्पीकर सर गोंयचें रान कापलां आनी अफॉरेस्टेशन करता मध्य प्रदेशान हांवें व्हडलो इशू केलो इशू करतकर मुखेलमंत्र्यान म्हाका 8 ऑगस्ट 2023 एश्युरन्स दिलें
की आपूण मध्य प्रदेशाचो प्लॅन ड्रॉप करता आनी गोंया करता म्हणून. आतां म्हाका मंत्र्यान सांगूंक जाय स्पिकर सर, हे 30 हेक्टर कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन तुवें केलां जाल्यार खंय केलां, करपाचो आहा जाल्यार खंय करपाचो आहा, हें तुवें सांगूंकूच जाय, कित्याक हें तुमचें अश्युरन्स आहा 1 वर्सा पयलींचें. स्पिकर सर, आतां झाडां कट करप हें चालूच आहा. आतां एक काशीनाथ शेट्ये हो जो एक्टिविस्ट आहा ताणें सांगलां की चिंबेल फूल टू झाडां चॉपिंग चालू आसली शेनवार आयतार. सो म्हाका दिसता ताचेर तुमी कितें तें करपाक जाय. स्पिकर सर, 2014 4,000 झाडां कट केल्लीं ओल्ड गोवा बायपासा खातीर आनी सरकारान 14,000 कॉम्पेन्सेटरी झाडां रोयतले म्हणून सांगिल्लें. आतां अशें जालां की हांवें एक क्वेश्चन घालो GSIDCक की तुमी कितें केलां काय म्हणून, जाल्यार GSIDC म्हाका उत्तर दिता की 64.37 crore आमकां NHAIन दिवंक जाय म्हणून. हाचो अर्थ कितें की 14,000 झाडां रोवपाक 64 crore लागता. आन्सर कितें जाय समजना म्हाका स्पिकर सर. And there is some sort of a big mismatch between this number 1 and 2. And we are getting answers which look like cock and bull stories here. Speaker sir, हाचो अर्थूच ना, एक फकाणाशी दिसपाक लागल्या. Speaker sir, from the year 2019 till 2024, Forest Department has issued permission to cut around 70,142 trees in the state. In return, 207,737 trees were supposed to be planted. Currently, 91,000, which is only 44% of the trees are alive. So even if these people have planted, their trees have died. So see the fun, Speaker sir. They are cutting the trees. They are saying we are planting, we are doing compensatory afforestation, and those trees are dying. 50% of them have died. 56% have died. So this is a eyewash. This whole thing, what the department shows that it is doing, has become an eyewash. Speaker sir, GMR हांवें पयर विचारलें की बाबा तुमी कितें केलां ग्रीन बेल्टाचें. फॉरेस्टाकूय क्वेश्चन घालो. फॉरेस्टान 2 RFO धाडले रोखडेच GMRच्या हातून. थंयच्यान आमकां कळ्ळें कांयच करूंक ना. मुखेलमंत्र्यान आन्सर दिलें की ना आमी आतां कोणाक विचारता म्हणून. म्हाका भितरल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा स्पिकर सर की एक कन्सल्टंटाक काल कॉन्टेक्ट केला दिल्ली आनी ताका ताजे कडच्यान इनपुट्स घेतात आतां कशें हें ग्रीन बेल्ट करप. तो ग्रीन बेल्ट कितलो एरियेचो, इट इज फॉर 693 acres. Speaker sir, you have to understand the gravity of the situation. 1 acre is 4,000 square meters. 693 acres ग्रीन बेल्ट जावपा जाय आनी तो करूंक ना. आनी आतां हें न्हिदून उठल्या आफ्टर एवरीथींग, आफ्टर आय पॉयंटेड इट आउट इन द हावस, आनी आतां सोदतात कशें करप तें. दिल्ली विचारतात कन्सल्टंटांक. स्पिकर सर, फॉरेस्ट वर्कर्स, वायल्ड लायफ रेस्क्यू स्टाफ म्हणून जो आहा तो हांगा डेली वेज 544 रुपीज दिवन दवरतात, म्हळ्यार 14,000 रुपया पर मंथ. स्पिकर सर, हे सगळे म्हळ्यार वेनॉमस स्नेक्स, डेंजरस एनिमल्स, दे हॅव टू डील विथ देम. सो तांकां तुवें सॅलरी बेनिफीट वाडोवपाकूच जाय. 14,000 आज खंयचीच हें करूंक शकना, जोगूंक शकना. स्पिकर सर, सिनियरिटी लिस्ट फॉरेस्ट गार्डांचें मॅन्युपुलेट केलां डिपार्टमेंटल स्क्रिनींग कमिटीन अशें म्हणून म्हाका कंप्लेंट आयिल्ली आहा. तूं ताजेर इन्वेस्टिगेट कर हे इशू. Speaker sir, daily wage workers are working for years in the forest department. They have to be regularized. These workers are from all across Goa. Speaker sir, now I am going to women and child. Demand number 58. Speaker sir, ह्या मेयान हांवें एक इशू घेतिल्लो वेरीन आंगणवाडीन प्रेग्नंट आनी लॅक्टेटिंग मदर्सांक. हांव मातसो इंटरव्यून करता कित्याक तुवें जो विशय घेतलेलो एंड व्हेरीफाय केल्ले, तुवें म्हाका इन्फॉर्मेशन दिल्लें दॅट वॉज नॉट करेक्ट. Somebody who had given you the information was wrong because whatever they are doing, I have cross-checked not once, 3-4 times, and no, also. but it was within the expiry period. When you had said it also, you were right because it was not June. Your expiry was happening in June. 6 months minimum. Yeah, so that was all right. Now the point is, when I asked that for the tender document, file notings, work order, and bills of this, I asked a question. They are giving me the answer. Details of tender documents, work orders with regard to supply of micronutrient fortified, ready-to-cook premixes under supplementary nutrition are available on the Government of Goa e-procurement website. How can you give this answer? I am asking details about this tender. Will that be on the procurement website? So, Speaker sir, the people who are answering are just taking it lightly. At least me, you all don't take lightly. I read these things. Huh?
Speaker said, then I have to say it's a possible scam. Then why are you giving me a wrong reply? And then you all get angry when I say scam, because they say it comes in the paper there. It's not like this. You all force us to say all these things. But anyways, because the minister is well aware of what is the trend in the world. Eating processed foods has changed to whole foods that are home cooked. This has become the trend in the world. But in India, we are moving towards processed foods. So this Vikasit Bharat is taking us backward, reverse. It's not forward. The whole world is saying eat whole foods at home, home cooked. We are eating processed foods, fortified things. What is this? Just because Niti Aayog is pushed for packed foods instead of raw ration, union government, state government, everybody is blindly implementing this. Nobody is using their own heads. Speaker sir, एक आर्टिकल आयलें नवीन टायम्साचेर तातूंत सांगतात ते 11,745 mothers during the implementation of this scheme they were given. What is this? Packed foods. Each packet cost 200 rupees online. So total cost of one packet itself is 23 lakh rupees per month, 2.8 crore per year. Since you are giving 4 different items, it is coming to 11 crores. Just see this, 11 crores. For 11 crores, you will able to supply 30,000 women with 5 kilos of wheat flour and 5 kilos of millets. Your chief minister is talking about ladu of millets. Give it to them. For 11 crores, you will be able to give 30,000 people. Here you are giving 11,745 people. Same money you could have given better food to them. So look at that option, Speaker sir. And in that article, they say that you have praised the Maharashtra government, which has implemented this successfully. But the report titled Evaluation Study of Take-Home Ration implemented by Women and Child Department, Government of Maharashtra has stated that poor taste of the take-home ration contents is another major complaint because of which many beneficiaries have stopped consumption. This is on the report. So don't give Maharashtra government credit for something which they themselves are not agreeing to. Speaker sir, there are these women NGOs, shelter homes they are running. There is Bailanso Ekvot. And this Auda Viagash runs one-stop center at South Goa. It facilitates access to integrated range of services including medical aid, police assistance, legal aid, case management, psychosocial counseling and temporary support services to women affected by violence under 100% centrally sponsored scheme. Speaker sir, तांकां पैसे दिवपाक आसा तूं 58,49,817. माननीय आमदार बाब दिगंबर कामत तिका वळखता. तिच्यान 58 लाख पेंडींग दवरता. जातलें तिच्यान. दुकान बंद करून वतली ती. You have to pay them on time, Speaker sir. Speaker sir, आनी एक हा advocate Emidio म्हणून. He runs a one-stop center for women in Bamboli. You are owing him 34.53 lakhs. Speaker sir, अशें करून इतली pendency दवरून जायना. These people will get finished. So if you can't pay their these NGOs, then you have to accept your failure. From where will they get funds? Speaker sir, Women and Child Commission. Not a single suo motu case has been initiated by this commission. Speaker sir, in Kolwale jail, male staff were entering female prisons. Who is saying? I am not saying this. It was said by the Human Rights Commission. Also run by a man. It is presided over by a man. So the man says men are going in women prisons. And what is the Women and Child Commission doing about it? So we asked an LAQ. What do they say? We are not aware. Are? If we become aware of this by reading in the newspapers, how you are not aware? Speaker says the Women Commission conducts hearings on Mondays. Answer given is a patient hearing is given to the distressed woman by the chairperson on the fixed day, into bracket Monday for visitors. So in other words, if you are distressed on a Tuesday, then you have to wait for 6 more days to have an audience. What type of a commission is this? You have to be more regular about this, Speaker sir. Speaker sir, now let me talk about Grah Aadhar. Grah Aadhar, every one of us is making a demand ki 2,000 चे 3,000 करचे म्हणून. Anik, that they are not receiving in on time. And time are कित्याक येना म्हणून तुमकां विचारल्यार तुमी सांगता no funds. अरे एक सायडीन मुखेलमंत्री सरप्लस बजेट अनाउन्स करता आनी दुसरें तुमी बायलांक आमच्या आवयांक आनी भयणांक दिवपाक पयशे ना तुमचे कडेन पातीशेर तुमी.
तो पयशे घाले खंय तुमी? स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मी. आतां ही लाडली लक्ष्मी म्हणटा कितें? आमी एक टायमार म्हणटाली डावरी स्कीम काय म्हणून, नाजाल्यार अनमॅरीड भुरग्यांक पसून दिया म्हणून. पूण स्पीकर सर, ते कितें जावं तांचेंय सारकें बेगीन क्लियर जायना. whichever way you want to classify it. So स्पीकर सर, अंगणवाडी वर्कर्स नाव आय एम कमिंग टू. स्पीकर सर, एक अंगणवाडी वर्करांचें एजिटेशन जालें आनी एजिटेशन जावन ते लास्टाक सगळे आमदार बिमदार पडून एश्युरन्स घेतलें एसेंब्लीन आनीक तांकां एजिटेशन काबार केलें. पूण ह्या वर्करांक ट्रान्सफर केले टू अदर सेंटर्स. स्पीकर सर, the wages for the termination period was not paid to them. Their service increment has been kept on hold. They were on hunger strike for 49 days. Speaker sir, आता हांवें आयकलां ते भशेन BJPचे थोडे वर्कर हांकां अकोमोडेट करपाक तुमी रिटायरमेंट एज रिवायज करून 62 years केली. वर्कर्स वेर रिटायर्ड ऑन 30/4/2024 म्हळ्यार 30 एप्रील 2024 तांचे ती रिटायर जाल्ली. पूण तांकां कसलेंच कांय सँक्शन लेटर ऑर्डर बिर्डर दिनासतना तांकां अशीच दवरली. सिमिलर केस ऑफ दॅट तांबोस्कर आनीक तांकां मागीर एक्सटेंशन दिलें. पूण जी एजिटेशनान आशिल्लीं तांचे वेजीस हॅव नॉट बीन पेड इन टायम. समटायम्स इवन 2 to 3 months दे हॅव नॉट बीन पेड. स्पीकर सर, हे सगळे इश्यू पळयतना आतां आय एम कमिंग टू अर्बन डेव्हलपमेंट. स्पीकर सर, अर्बन डेव्हलपमेंट म्हणटा तातूंत मेजर इश्यू म्हणटा तो स्मार्ट सिटी. आतां स्मार्ट सिटी म्हणटा ती हांवें एकदां सांगिल्लें, स्टुपीड पीपल स्टार्ट मेकिंग स्मार्ट सिटीज. द सिटीज कॅन नेवर बी स्मार्ट म्हणून. ऑल्दो स्टुपीड पीपल वील नॉट ऑल्सो बिकम स्मार्ट म्हणून. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता मंत्री वील एग्री विथ मी दॅट स्मार्ट सिटी हॅज बीन अ बीग डिजास्टर. And even if you don't agree with me, it is there to be seen. Speaker sir, however, आता floods जाता म्हणटा तातूंत I have heard that Water Resources has taken on execution agency, namely the flood mitigation and pumping station at Mala. It stands completed. हांवें आयकलां ते भशेन हें काम बरें जाल्लें आहा आनीक फ्लडिंग मळान हे वर्सा जावंक ना अशें म्हणून हांवें आयकलां. I hope this is true. But by and large, if you see, wherever the roads have done, the roads have gone. And सगळें जर पळयलें जाल्यार फ्लडिंग खूब जाता. बिकॉज 5 मिनटां. सो फ्लडिंग जेन्ना अपस्ट्रीम जाता तेन्ना उत्तर स्मार्ट सिटीचे कितें सांगता की ना आमी थंय काम करूंकूच ना म्हणून. हाजो अर्थ कितें? इट इज लायक GMR. टुमोरो देर इज फ्लडिंग इन पेडणे. ते म्हणटा कितें ना आमी थंय कांय करूंक ना. पूण आरे तुमी वयर दोंगर कापलो म्हणून सकयल फ्लडिंग जाता ते तुमी एक्सेप्टूच करपाक तयार ना. सो तसलें जालें स्पीकर सर. एक मिरामार बीच स्मार्ट सिटी वर्क हाजे आमी क्वेश्चन विचारलो. उत्तर कितें येता? सर, अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन नो प्रोजेक्ट हॅज डिटेरियोरेटेड. इट इज टू मेन्शन दॅट द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट दे आर हँडेड ओवर टू रिस्पेक्टीव गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स. हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? यू स्पेंड द मनी, यू मेक मनी and complete the project, but after that you are not responsible for the project. Speaker sir, this is a very smart move. No doubt you call yourself a smart city. Speaker sir, आणि मंत्री माझे हें आयक, हें तुका शॉक जातलो. हांवें आयकलां, म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा, 250 कॅमेरा घाले स्मार्ट सिटीचे. कितले पयशांक? 250 कोटींक. 1 कोटीक 1 कॅमेरा. ह्या आयकून म्हाका काच्च जालें. मिस्टर विश्वजीत राणे मंत्री, ऑनरेबल मिनिस्टर, 250 cameras at 250 crores. This is what the smart city has spent. This is the information that I have. And please negate it. I'll be very happy to be proved wrong, because this is shocking. And please tell me, because I've got figures with me. Speaker sir, आता तुम्ही संजीत रॉड्रिक्स हाडला तो साल्वेज करपाक, पूण तोय बी तो मनीसूच. तो कितले म्हणून साल्वेज करतलो? ताका हाडला लेट आनी हाडला तो बावडो कितें तरी इल्लें कितें करून तुमचे राखून दवरतलो. गोंयचे ऑफिसर नाशिल्ले, कोण भायले आयले गेले, सगळे खावो पिवो मजा करून गेले. आनी म्हाका हें आयकूंक येता तें हें तर कॅमेराचेरूच तर तुवें धरलें. इंडिपेंडंट बॉडी अरे इट मे बी, बट यू नो अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट इट कम्स. If I don't raise the issue of 250 cameras for 250 crores, हांवें आनी करप कितें स्पीकर सर? जीप धरल्या म्हणटले म्हाका लोक, गोंयचे जनता पळयता ती.
सो स्पीकर सर आतां हांव बरें आतां पळयता ते बरें पूण ते बी सांग कितें इंडिपेंडंट बॉडी म्हणून डायरेक्ट म्हाजे अंडर येना ते ते तूं सांग बरें, ते तुमी सांग. डिसिजनां बी कितेंच घेना ना, ते ते इमेजिन पेंजीम ते तूं बी इमेजिन कर ते अशें जालें म्हणून ते स्पीकर सर आतां मंत्री इमॅजीन कर म्हणटा इमेजिन म्हाकाच करचें पडटलें कित्याक म्हाका निर्णय घेवपाचो अधिकार ना ते इमेजिन पेंजीम आतां तुवें बी इमेजिन कर ते कितें जालां तें स्पीकर सर आतां आनी एक इमॅजीन करपाची खबर सांगता हांव तुका. मडगांव एक फेस्त जाता, फेस्ताक सोंपो आयलो 17 लाखाचो. आयकत तूं आतां मंत्री, दीस इज नॉट इमॅजिनींग, दीस इज अ ट्रू स्टोरी. एक ऑफिसर ते 17 लाख घेवन गेलो, ताणें ट्रेजरीन घालपा जाय ते आपल्या बॉल्सांत घालून घेवन गेलो. कितें रे? आनी तो पयशे परते हाडून दित ना आनी सरकार ताचेर कांय करना. आनी आतां अरे बाबा पुता करून ताणें 3 लाख हाडून दिल्या. अरे 17 लाख लोकांक सोंपो लायिल्लो तो बॉल्सांत घेवन तो चलून गेलो. हे कसलो सरकार तुमचो? हो ठणठण गोपाळ सरकार म्हणटा तुमचो. स्पीकर सर, हे चीफ ऑफिसर आसता. हांवें एक मडगांव चीफ ऑफिसराचें हें काडलें, केस लोड काडलो. लास्ट 3 years he has heard 280 cases. 280 cases were filed. 253 are ongoing. कित्याक इतल्यो पेंडींग आहा? 280च्यो 253 पेंडींग आहा. Speaker, the chief officer presides on Monday, Tuesday and Thursday from 3:30 p.m. onwards. This time is not sufficient to clear the case. Murmugaon, 189 cases filed in 3 years, 102 are pending. Mapsa, 153 cases filed, 84 pending. हांगा तरी म्हापशा तरी मातशें कितें जाता दिसता फास्ट. पूण हें कितें? Why this pendency? So this chief officers, I think they have brought on हें कितें तें ड्युअल चार्ज, कितें म्हणटा रे ताका तें एक्स्ट्रा कितें एक्स्ट्रा कितें तें एडिशनल चार्ज. सो एडिशनल चार्ज म्हणून हाडटा. अरे सिव्हील कोर्टा परस चड टायम लागता चीफ ऑफिसराक सादी कंप्लेंट क्लियर करपाक. कित्याक हाडल्या तुमचे चीफ? वेर इज द अकाउंटेबिलिटी? आय थिंक मिनिस्टर हॅज टू मीट दॅम. स्पीकर सर, आतां पेंडींग ड्यूज मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 11/7/2024 मेरेन 38 crores पेंडींग आहा. 16 crores from house tax alone. What is the government doing to recover these dues? Kidding? What is the government doing? It is your job to recover the dues. What are you all doing? Speaker sir, एक minute. Dues भी सांगता का तू बेल मारता मातशें राव. MMC infrastructure. Speaker sir, multi level car parking म्हणून जालें. आमकां दिसलें आतां BJPन वचून बी लोक आतां येतले काय म्हणटें. अजून कांयच जायना. स्पीकर सर, म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग रिनोवेट जावंक जाय. आतां भंय दिसता आमकां ती खळ करून पडत म्हणून. ती मेंटेन जायना. स्पीकर सर, सोंसोड्याचेर आमकां सांगलां की MMC has been directed to establish 2 biomethanation plants, 15 TPD, 20 TPD. By 8th of September, कुस्कूट जावं ना कांयच. पूण आमकां आन्सर अशें दिलां, 1 म्हयनो उरला. प्लांट खंयच्यान येतले, स्वर्गांतल्यान देंवतले जाल्यार म्हाका खबर ना. स्पीकर सर, गार्बेज ट्रक म्हणटा तांकां मेंटेनन्स जाय, ते मेंटेनन्स जायना. इल्लिगल गाडा, रिक्षा वेंडर कितलेच जाल्ले आहा. आमच्याय मतदारसंघान जाले आनी तुमचे पार्टीचे लोक पयशे घेवन थंय घालतात आनी म्युनिसिपालिटी मागीर ताचेर एक्शन घेना. स्पीकर सर, कितले बिजनेसीस आर ऑपरेटींग विदाउट ट्रेड लायसन्स. हें विचारपाक गेले जाल्यार हांचे कडेन कांय ना. स्पीकर सर, हांवें आयकलां ते भशेन मडगांवांत पसून डिव्हिजन 6 एक 24 गाडे कोंकण रेल्वे स्टेशन फुटब्रिजा कडेन अलॉट केल्या विदाउट गव्हर्मेंट अप्रुवल. 11च गाडे आशिल्ले, एडिशनल 13 गाड्या आयल्यात इल्लिगल लोकांक एकोमोडेट करपाक. मिनिस्टर इन्व्हेस्टिगेट करतलो हें काय आमदार तुमच्या पार्टीचो आहा म्हणून विजय उलयता ओगी रावया म्हणटलो. स्पीकर सर, आनी एक इशू आहा म्हणटा तो पार्किंग रस्त्याचेर जाता. लायसन्सीस आर गिवन टू हॉटेल्स along the main roads. No parking is being seen. Speaker sir, हें अशें खूब कडेन चल्लां. कब्रस्तान म्हणटा तो लॉंग पेंडींग इशू सारको जाता म्हणटात पूण कांयच जायना. डॉग शेल्टर, स्पीकर सर, डॉग शेल्टर मडगांव इज ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डावन because they have not been paid their dues. Population of stray dogs is growing again. I told you all to take help of that lady from Parra. That day also I told the minister and chief minister. Speaker sir, also issue आहा की fees that are collected. आतां आमी कडेन हें केलें क्वेश्चन घालो कितले घरां कडच्यान तुमी फीज कलेक्ट केले काय म्हणून.
ओन्ली 10 हावजीस आउट ऑफ 253. सो कितें आतां सांगपाक कितें हें? सो दॅट मिन्स तुगेले फक्त 10च लिगल आहा आनी 243 इलिगल आहा. दीस इज इन कॉम्बायन हावजींग बोर्ड. स्पीकर सर, आनी एक आहा की 1 पर्सन इज पेईंग हावस टॅक्स फॉर 13 हावजीस in one slum area. So is he a dada owning 13 houses? This is all indicative. These are questions we have put and we have got these answers. Speaker sir, एकूच एप्लिकंट पूण ओनर डिफरंट अशें जावंक शकता? म्हळ्यार तो ते स्लम म्हणून घेता आनी तो भाड्याक दिता आनी दिस इज लेजिटिमायज्ड. स्पीकर सर, मोबायल टावर्स, इतले आमचे मोबायल टावर्स मडगांव आहा. तुका हांवें एक क्वेश्चन घालो, कितले तूं जोडटा काय म्हणटा तूं, कितलो तुका रेवेन्यू येता? तूं म्हणटा नील म्हणून. म्हळ्यार तो रेवेन्यू येता तो वता कोणाच्या बोल्सान? कसली अंदाधुंदी. स्पीकर सर, आतां एक हें केल्लें, कितें केल्लें, म्युनिसिपालिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की सोशल सायन्सीसान हायेस्ट मार्क जो मेळटा ताका अशे 21 भुरग्यांक आमी 1,000 रुपया दितले म्हणून. सादे भुरग्याची केस घे आतां कितलोच तेंप जाला तें दिनात आनी सरकार म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून. 30,000 रुपयांक सरकार पातीशेर, पूण 250 कोटी कॅमेराक पडटा. सेम सरकार. हे सरकाराची परिस्थिती. स्पीकर सर, आनी एक क्वेश्चन आहा, हांवें विचारलेलें हें कितें काय म्हणून स्ट्रे डॉगाचें. तुमी म्हाका आन्सर दिला, एक्सपेन्सीस टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इज शोन एज नील फॉर लास्ट. डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार कितें? आय डीड अंडरस्टँड दीस. कितें मारून त्यो शेपड्यो मेजपाच्यो, कितें तें? स्पीकर सर, शेपडी मेसपाचें म्हाका खबर ना. म्हाका ते बट आन्सर तुजें म्युनिसिपालिटीचे उलयता तो. ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इज द आन्सर गिवन बाय UD. This looks like this. I myself am saying on the floor of that. This looks like a. I'll tell you one more. No, one more thing. This looks like a ridiculous answer. I will Ridiculous answer. So I'll give you one more. There is a expenditure shown towards a pound keeper. Speakers are saying that the figures are varying from 6 lakhs to 9 lakhs a year. Now, I am an associate member of the Margao Municipal Council. I have never seen a cattle pound in Margao. They are spending 6 lakhs to 9 lakhs on whom? There is no cattle pound only. Yeah, this is not a ridiculous answer. This is something which is coming from the skies. So, Speaker sir, हे जर सगळें पळोवंक गेलें जाल्यार अंधाधुंदी फूल चल्ल्या. फोंड्या म्युनिसिपल मार्केट म्हणटा तें इशू रिजॉल्व जावना. गेले लास्ट 6 वर्सां जाल्लीं. मुखेलमंत्री सांगतालो आपूण 6 म्हयन्यांनी इशू सॉल्व करून दिता म्हणून. कांयच जावना. कॉम्प्लेक्स हॅज बीन रेडी फॉर 10 years. Only 20% of the space is occupied. Internal structure is deteriorating. Golden Jubilee signature project म्हणतो Ponda municipality next to the Sun Grace Hotel is pending for 8 years. It's become a white elephant. A MLA has come into BJP, nothing is happening. Speaker sir, काणकोण पे पार्किंग and पालोलें बीच ते आतां पे पार्किंग म्हणून लायलां. ताका स्ट्रीमलायन जावपाक जाय. लोक एलिगेशन आहा की थंय बी आमचे सोंप्या भशेन ओव्हरचार्जींग चलता म्हणून. आनी गोंयचे टॅक्सी ड्रायव्हर जे पॅसेंजरांक पावयतात तांकां हो पे पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टर हॅरेसमेंट करता म्हणून म्हाका हे जनता दरबारान केस आयिल्ल्यो प्रॉब्लेम. स्पीकर सर, आनी खूब आहा पूण आज आमचे मित्राचो मूड बरो ना म्हणटा हांव हाजेरूच इतल्याचेर काबार करता. थँक्यू.